बाबू जे कि भगवान कृष्णचंद्र देवकी कूल जन्म नहीं माँ यशोदा लालन पालन करिछे गोटे माँ जन्म देछन गोटे माँ लालन पालन करिछन आज्ञा माँ शब्दटा हला महान मारे हला माटी आरे हला आकाश बापा बारे हला वायु पारे हला पानी माँ बुआ के छाड़ी नेला दुनिया थी किछि नै से बाबू भगवान कृष्ण जन्म नेबे किपरि भावरे आज्ञा देवकी के वसुदेव के नंद राजा के यशोदा के किसी आलोचना करमा भाई हेले केना होछे अरे सुनुथिबो सुज्ञ जने होई धीर मन भाई होई धीर मन कश्यप ऋषि जे वसुदेव रूपे जन्मा जय राम राधिव भाई राधिव अच्छा अच्छा मने अच्छे वो आगो पर हेन्थे बजाउथिले देखुछु हाँ हेन्थे अरे सुनुथिब सुज्ञ जने होई धीर मन ओ भाई होई धीर मन कश्यप ऋषि जे वसुदेव रूपे जन्म आज्ञा वसुदेव हेले कश्यप बाबू हेले देवकी के अरे ओदती जब जननी कृष्णकर मातो ओ भाई कृष्णकर मातो देव मीढ़ नृपति वसुदेव वसुत बायको बाबू जे वसुदेव संगरे देवकीर विवाह बुझी पार्लु कि जेते बेले कंसासुर निजर भौणी के बाबू नहीं छाड़ुछे यही समय शून्यवाणी हला रे कंस तु जान लगे एतकी औषध आनंद होचु तार गर्भरु अष्टम गर्भरु जन पुत्र जन्म हेबा से तते करिवो निश्चय निहत आज्ञा कंसासुर विचलित हो जाइछे शून्यवाणी हला शून्य मार्गरु आज्ञा ई जगह कंसासुर काना करछे बाबू वसुदेव देवकी एवं वसुदेव को भावला मुलु माइले जीव सरी देवंक संगे चिंता करी मुई देवकी के मारी नेबी बोलछे वसुदेव बहुत काकुति विनती करिसंती तीन मार बाबू नारी हत्या महापाप मत्त प्रमत्त उन्मत्त नारी बालक निद्रागत एहांको बद्धजे करिवो आयुष जाइसे मरिवो हां आमा तो चारटा गाहक बा करो जो जुड़े बायकर जुड़े गायक हां हां जे हमर भीतर डिस्को साला भल लागबा अंतरा काके खातिर न नबले पब्लिक के कहबर हमर अच्छे करबा किछि नियम जानो हां सेटा हो जे डोढ़ा जे कि नेगे हां हां पब्लिक संगे लागबा हां सेटा हो जे कीर्तन के से डर अच्छा अच्छा हमर कीर्तन के जमक लागले हां हां से ऊपर अलगा रास्ता तोरा खोज जेते बेले कंसासुर देवकी के मारी नेमी बोलछे कवि माने कंदा लेकी जा आर नारी मानंकु जे बथटी करिवो नारी मानंकु जे बथटी करिवो कवि मानंकु जे बथटी करिवो नारी मानंकु जे राजीवती महा पापदे अच्छे बाबू
হ্যাঁ মহাপাপ লাগবা বাবু আর কেনা আছে জানবার লাগি পড়বা বাবু আরে গুরু হই যাবে শিষ্য কোন দিন বিষয়টা গাইনমা তারপরে মালুশ্রী গামা আগে আমরা অপেক্ষা করুন হলে গোটে কথা এই সময়কে কংসাসুর কা করছে বন্দিশালরে রখিছে দেব কি বসুদেবଙ୍କୁ হ্যাঁ বন্দি ভিতরে আজ অছন আমি সমস্ত বন্দি ভিতরে বাবু রহিছু মা গর্ভরে রহিছু বাবু যেতেবেলে বন্দিশালারে রখিছে হ্যাঁ ভগবান বিজে করছেন অষ্টম গর্ভরে সপ্তম গর্ভ আজ্ঞা রোহিণী গর্ভকু যাইছে হ্যাঁ বাবু দেবকী গর্ভরে প্রভু 1.5 মাস থিলে 6 মাস এক পক্ষ রোহিণী গর্ভরে 6 মাস এক পক্ষ আজ্ঞা 15 দিন রোহিণী গর্ভরে রইলে তারপরে অষ্টম গর্ভরে বাবু ভগবান বিজে করছন ওড়িয়া ভাগবত কହୁছে বাবু পিলা মানে আরে বথায় দেবকী উদর আরে স্বামীଙ୍କୁ বলন্তি উত্তর গর্ভ পোষণর যে কোষণ মান সহিছি কেবল জননী সহি ন পারে আন গোটে মাতে জানি পারবা গর্ভর বেদনা কেতে হ্যাঁ আজি বাবু দেবকী গর্ভর ভাড়াকে সহি না পারবা বথায় দেবকী উদর স্বামীଙ୍କୁ বলন্তি উত্তর ভোনাথ রখ নারায়ণ আজি স্বামী বসুদেবକୁ কହୁଛନ୍ତି বসুদেব কহিলে ভগবান কু ডাক ভগবান রক্ষা করিবে সেই সবু হর্তা কর্তা বিধাতা আজ্ঞা আকাশ মার্গরে থাইকিরি দেবতা মানে স্বাগত করুছন প্রভু তুমি অবতার নিও ধরিত্রী মাতা চাহুছে প্রভু অবতার নিও তোমার পাদ স্পর্শ করমি বলছি স্বর্গরে দেবতা মানে আজ্ঞা স্বাগত করছেন ভগবান অবতার নিও সবে দেখুছেন বাবু স্বাগতম কৃষ্ণ স্বাগতম কৃষ্ণ স্বাগতম কৃষ্ণ স্বাগতম কৃষ্ণ বতরে বতরে স্বাগতম কৃষ্ণ স্বাগতম কৃষ্ণ धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदत्तानुसृजन्या सपनासाय विनाशाय
এই দেবতা মানে স্বাগত କରୁଛନ୍ତି ভগবান। ସବୁ ପିଲା ମତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଲା ହ ଗୁରୁ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣିଥିବେ ହଁ ହଁ ଯେ ମୁଇଁ ତୋତେ ଡରବାର ଲୋକ ନୁହେଁ ସେ ବୋଇଲା ହଁ ରେ ପିଲା ବାହାଗ লোড়মা বলে বি লোড়মি বলা নাই কে আরে কীর্তন রে লোড়মা আমি না মার ধরে মা কে কীর্তନରେ যুক্তি তর্ক ହେଲେ ଭଲ লাগବା ନା সে যদি লোড়ি নেবা হলে আমি দেখু তোমাকে। ଯେ ଶୁଣ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲି କେନଟା ଜାଣିଛ হ্যাঁ ତମର ଷଡ଼ରନ୍ଧ୍ର କେଉଁଠାରେ କହ কহ ଇ ପୁରା ଅଗ୍ନିର କଥା ନିକେ ଇଆଡେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିକିରି କହି ନଉଛେ হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ମୃଦଙ୍ଗର ଷଡ଼ରନ୍ଧ୍ର হ্যাঁ ରନ୍ଧ୍ର ଯେବେଲେ କାଣା ହ ଗୁରୁ কোন হ্যাঁ ମୃଦଙ୍ଗର ଷଡ଼ରନ୍ଧ୍ର କେଉଁଠାରେ କହ হ্যাঁ ବିଷ ଅମୃତ କେଶରେ ଯେ ହସ୍ତ ମାରି ଦିଅ হ্যাঁ ପବନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ভাই କେଉଁଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ତେଜ ପ୍ରକାଶ सही অগ্নির কথা ঠিক আছে। ରହଲା ଅଗ୍ନି କେନ ରହଲା ଅମୃତ। ପ୍ରକାଶ କେନ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ସେଟା ଛାଡିକିରି ଅଗ୍ନିର କଥାଟେ କହିଲା ଛୋରି আচ্ছা 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 দেশ কামর আজ্ঞা ছটা শ্লোক কইছিলি গুটে ওদে তলকে গলা ইথি ফের বড় কাহাক बेस উচ্চে থাই মধ্য নম্র হইতান্তি সতত মহত জন জন। রবি শশী তারা কেতে ঊর্ধ্বেষ্টিত সমস্তে নত বদন बदन আজ্ঞা সূর্য চন্দ্র কেতে উপরে অছন हाँ ফেরদি মুই নে বলবার हाँ वो कोका হ্যাঁ হ্যাঁ मोल लगे केते लाभे पडुछु देखुछु तो हाँ। एक की लोट केन केन न पासु हाँ। सत कथा कह बिल्कुल नहीं जनता लोकर संगे संग हेबु हम नहीं हाँ हाँ मोर संगे संग हेलु बोली कि लोट पाइलु पाइलू अलगा कलाकार थिला पाइतु तो अम्मा बिल्कुल नहीं बाबू बाघ होछे बोली पाइछु पाइछू नाले ना पाइती तू তাহলে 10 টাকা দেবে নাই इनो जदि अलगा कलाकार टे थिता हाँ। हता के 10 टकी न माल माल के उले थिते बिल्कुल नहीं मोल लागी मारु जन जनता हाँ मुई होचे तार कारण हाँ बेस बेस आगुरी जेंजो का करे कुसुम परसे पटो निस्तरे वाला निस्तरे मोर उमेश कोका हाँ मोर तो जदि भी सान हेबो तते मैं कोका बोलसी मान्यरती होछु मोर तो बड़ जेंजो गनी हाँ 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 काना पचरे दिला सेटा बो हाँ षडरंध्र हाँ मृदंगर ষড়রন্ধ্র षडरंध्र केन जगह रे रहसी हाँ हाँ सुनु ता यूट्यूब चलु छेटा हाँ मृदंगर ब्रह्मशिरा रे हाँ षडरंध्र शोभा पाए हाँ हाँ मृदंगर ब्रह्मशिरा रे हाँ षडरंध्र शोभा पाए भाई तते पचरे दिली काना काड़ा ता तीर्थो दे चाटना गुटे हातर कथा कहिथिली हाँ कहि पालु बाल्यो इतरे फेर गुटे जाउछे देख हाँ त्राहम त्रिगुरु त्रिजगतम एकविंश त्रिहस्तकम सप्तस्वर कृति भेद कृति भेद देखुछु कन्याकुमारी रु काश्मीर तक पलुथुआ एटा हाँ हाँ बुझौछ कि नहीं हाँ त्राहम त्रिगुरु त्रिजगतम हाँ एकविंश त्रिहस्तकम सप्तस्वर कृति भेद कृति भेद चटतन जे दक्षिण करे दक्षिण करे क ख ग घ जे वाम प्रहारे वाम प्रहारे चट ध भवतु बेनि संगमे संगमे त्रियम दशक्षर वाद्य संगमे वाद्य संगमे उमेश कोका हाँ अनुक्षत अक्षर संख्या केते हाँ मुई 10टा अक्षर रो कथा कहिछे हाँ चटतन जे दक्षिण करे हाँ क ख ग जे वाम प्रहारे हाँ चट ध भवतु बेनि संगमे संगमे त्रियम दशक्षर वाद्य संगमे संगमे আর অনুক্ষত কেতে সংখ্যা আছে অক্ষর সংখ্যা हाँ हाँ আর কেন হাতে কেনটা বোঝাই আসি हाँ কহি নেবু হ্যাঁ। তারপরে লড়াই হেবা ए बिले